النبي الحسن صلوات الله عليه وعلى insan dövletmend götürüp dua üzerinde hükmü gambatı yani halhannu muhimtu impaktu haşke kıyamanla mudâ'indil mu'minine yundo karıldı ya dokası yani kâmi çâmetidir bir dua edin Allahümme kunne velîden testetibnil hasentu var hemşe kıyametin zerindûnü مضاعفين عن سعيين الموضع من بكرة كريم بتحايدا سنجونة جبتين مشكلات نحترق بندو تنجون روا بندو بنا نام هر بندو وغالي لطف الكرم بشامل حال بندو نام روزي برسدو رحمت نازل بندو يجينا ملك عزيزان بندو وأنا في مختصر حديث الشريف وخدمتنا بس يا ليتنا كنا معكم محمد وآل محمد صلوا متي بين يكفي مكان آگاه نكفي لكن انتهائي مهم معجزة شيء يعني قريب له مدام دوم كبرت لك سانكو معجزة سانكو كرامات مشيران بدون انتهاء أجر غرب سيدي ومشاهد كنت يحمل لك خارج المنطقة دون تشيبو معجزة نيات معجزة نيات معجزة نيات في حديث بالذكر بسيط مولانا إمام رضاي شخصي تسلم أنا سجلسي خلوص قلبك من جد صادقة محبة عشق إرادتك مناسب للشهداء خطاب بنتي أنا سجلسي في جملة الزرق يا ليتنا كنا معكم هنفوز فوزا عظيما شيء مولانا
ما يعملوا بيوتسفلوا الشهداء كل صفر ما يسم فوز عظيم ما يدكتلوا يسم سرفراز مكان يسم الشهيد ترتيب طلبة جو مولا تخيل في أستهدي يعني النجاة الصار يقول شرك الله استوليكا يقول على الإليقا نظرنا من يقين كامل اگر جسم شهداء کربلا درجو يعني من التركسل محمد وآل محمد صلى الله يعني نيات كله تيجي كم حسين يتبعوا كربلاء السبعين أو يوسفون نانسان بدن شيء شهادة وإنفاق يعني سكين المحبة كإرادة تام كأدب جسم شهيد درجة بنيات दोनों तो पर मिसाल तौर का अगर मैं दौलत मन उन सुफिरू मलक हमद पहने जब सुफिरू मदिता 14 मुहर्रम तक भर मन को तमाम रोजाना तबरुक को नाम झोमिन पर वहाँ गंगल मस्जिद चस्तामी इन पर दुनियाती बिले यांचा अमली में सिर्फ नियत معصوم كسبب چونکه یه خلوص کو یک کی صورت ببینی خلوص نیت کو یک کی وقت کنو تی نیت کو جسد نارو گویا 14 تک جان دبرو چونکه عجب کجا 14 تک گمل زجس من جد الثواب کو نام عمل وهم چنین كسل يعني معصوم كسل انتو معصوم كسل كون زحمة فرمودهم يكسل من لتنجوية كسل وجو أجر ما دولة من تين سفنو سرماية سفنو ما سفرز بس دين جون تيدا يحمل مؤمنات كم 20 نفر ما 40 لزيارة لتا من بكر بلا یا فرض بس مثل عمره لتعمل فرد یا فرض بس مثل دیگه ماشاءالله چوقا عالیشان معتم سرک چل فرد یا مسجد چل فرد دن پیمونت بالمجوبی انطاق مولا سے کسب خلوص قلبی ہے خلوص یہ قابلی دینیت پر دست ناره مولا دی عمل کو ملیم چون بلد دی عجل بلد تسلیت شون معجزه کسب کن دو معجزه نیت معجزه نیت جو جانو ما جسم شوقی بوده ما دوسه من نیت جسم ما دوسه من نیت هر ایک نیت بسیار احمد چو عمل کنی اگر ما دولت من چطور ما تمر پینے چطور لیکن احمد اس پینے پاتی अस्पताल चिता मुमकिन पर या चुका मस्जिद चिता मुमकिन पर या घर बस मस्जिद बच्चे का वो हज चिता मुमकिन पर तो मैं कर चाहे मैं मजबूर नियत बस बसवा يقدر كسل بلد عزيزان جو مدام هر اطلاع بزرگان خارما توسه تقبلوا عمسيون كاملا مين ما يبي يا يبي عمل تكي جزء يعني معجزه نیت مثل معجزه تولد مجدد ایلو یعنی اگرچه 80 سال یا هر 2 سال 70 90 سال سنزد لیکن عمل چه بقیه دو ملینکون فی وجه سکار تازه چو عمل کنش جس بتصف بایدی ولو انتو عمر بعسن 90 سالي لكن ده عمل بوجه سيجار تازه تبلغ في حسابه دوكا اسمي عمل شيء كسر بوجه ايراني مولا امام الرضا يفاتو الشهيد الماكم اللهم صل على
مدينينا لأيام السيلنا من جل كيكسا إمام رمضان ولا قال خراساني تل إمام ولا قال خراساني تل إمام گفتگو سلام عليه جفتو مولا سكسلو مرحبا بكم أنتم شيعتنا كمال مرحبا بكم يتيك مرحبات أنتم شيعتنا يدا ما يشيعتي جو كمال من كسلكم بذل قباران كل نسنا الشيعة انزل كنا إمام سيان ما يشيعة انزل آسمان زمين فرح يقول ما الشيعة الشبكة ما للنزل ما الشيعة الإمام النزل بيننا ما إمام محب قرار تنزل ما مريم الزكاة إمام النزل شبكة بيننا إمام النزل الشرعي تنزل لنا چنانچه مکه یا مدینه یا منورین و منده بقیتون امام جعفر الصادق علیه السلام امام بلاقان لا دولت سوای نستوی بتون دور دومت غلام ببیوز امام لحبر کس امام زد کون لبنان کون عالوس سونزد دوست اجازت دوباره یا اوز یا امام سے اجازت منون تیزره دبوگا یا اوز یا اجازت منون نقول الليل ناراحت سو شامل ملو ما یا کافر اینا ما یا مشرک اینا ما چندو حساب اجازت منی امام الليل کون حساب تونسنی امام سے اجازت من سنالون تل امام کذلی دان سوچکن قولت ما يتشيعي ما يشيعي إمام كذلك الشيعين علامتي كم مهمتي دينه شي شيعين هيدا كاتي جامل شيعينا هيدا روزي بابنجنا شيعينا هيدا واجبات بابنجنا حرام كن ترك جامل له واللعب المسلوف يتلم چی بسی که دان شیعوه جو فرنگا که دان لما من دنبا جو تو بوده شیعه کتی ملسیک شیعه لیکن امام کسایمنا دان شیعه من شیعه علامت مدی جو تو کو انسان امام سیشکان می شیعه اندر تو کمال جو عظیم اعزاز إمام سكسل يوم الجان نيرجع كان إن نير محب نيسم مئن جيان يفرق كمال إن أميد قبيل مولاسي إمام زمان سي يعني المجلوبين محب نشدان قرار دعوة يبقي أميد لا تقنطوا من رحمة الله وأنا إمام كسل بس مرحبا بكم أنتم شيعتنا مرحبا إذا ما يشيعين دهنا كسلجوس ديكها خراسان سوچك أمس ملا زيارة يسنا كيوم ولدته أمه الله أكبر مثل تشكر سوكن تازة سوك أمستين پیدا سوك تشكر سوك خشنودی امام زمانا با آواز بلندتر سلوات معجزه ولادت زندونا معجزه تازه ولادت معجزه ولادت ولن عمر فساد سترن لكن دي عمل بوجه ثقة مولا إمام رضا زيار الله خلوص قلبك عشق محبت بإمام رضا زيار الله سن زيارت بس گویا تمام گناه ما عفو ختم دقس سن دقس تعلیم مسلم ده امرتين بلس پیدا گونه زوکو سار سوترا گندو چی سوچی که حج لگی یان دیتر کو کسل گوزر کربلا زیار الله یان دیتر کو کسل گوزر صاحبان معبد ما شاء الله مؤمن انسان کو حج رسول انسان کو کربلا زیار الله شخصیت مؤمن گون شخصیت ان شاء الله
دی اعزاز برگامان شامل صاحبان معرفت جوانان عزیز گل فریق کسل دوستی اتنا امول خدمت اتنا اوت حدو سیحنم ات امول دخمتوهنم ات امول گونس من بس اومتوهنم ات امول خدمت دزکون خوشحال یحنم دوسن ده اولاد کن مثل که یوم ولدت امو دوسن امول دل دادش کس کنه تو قد گناه مونگا خدمت بالکل دست قد اتنا امول خدمت جس ببرک اللہ دونوں تو به معصومی کسل بود ایره بعد برادر چید یا خواهر چید یا ننک مریض سوسه اسپتان علمت سوسیت دینو یا سه خدمت از هفته چی دستم پدراندیم دو خدمت این علیکان کد ده خدمت بکن کسیان تیا شامل لندو دو سیان گناهگان ختم گلد دغلو یه تو کت معجزه لکسل دون فرد معجزه تولد مجدد یعنی تازه ولادت یه معجزه دیده معجزه مشدانه این از 30 سال سوزد لیکن تازه اشتس پر تو بنا دو پتیان شما معجزه آیه بکسل ادیتون بود دو شدانه سمرسی معجزه عددی سیستی حسابی ماشاءالله الحمدلله جوان کن هر ایک لذهن اون رسید مطلب این پیچیده مطلب چی نمیدونه مثال طوری که شب قدر پر چند چی کنده لیکن در شب قدر چند چی عمل کن 84 سال برابر معجزه ملتی دول معجزه ملتی 84 سال عمل کو بچه شب قدر جات خلیشی عمل کو بہتر لیلت القدر خیر من 1000 شهر شب قدر عمل کو بہتر امتاز کنچی بچه امتاز کنچی کو 84 سال یہ حساب کو معجزہ میں مجھے ماہ مبارک رمضانی نو یا قرآن چی تھنچوکس اما باقی مهنونو 6666 قرآن چند اجر کو خدا معصومی کسل یوسف تمام جو متفق علیه مطلب علمی یا غرد یا قل هو اللہ پر دفعصم کسل یوس سورہ توحید کو دفعصم کسل یوس نو قرآن چی چند اجر بلوت قل هو اللہ چی پر 10 بارن برابر علم 20 باران قل هو اللہ سن کو قرآن چی چند اجر بلوت جو بر کسل جو چونین بحساب ایتو یاسر روزانہ 3 مرتبہ قل هو اللہ بزرن امام زمان لحدیہ بس امام سیانہ چیشی حدیہ دندن یعنی حدیون امام حدیہ آسمان زمین پرا عزیزان دونوں کو خلوص قلبی کا عشق و محبت و ارادے کا یا علی چت ضرب القرآن تکھم جو عجب و برادر محمد صلی دونوں تو مؤمن چی حاجت روا دسنا 9000 رکعت کردس به عجر بود معجزه من نجیب 9000 رکعت الله اکبر نیتا محبه یاسو وضو بسن نیتا یقبت من پر عبادت دس به عجر بود معجزه من نجیب نگذر چی حساب و خدای سمزار پوسی یعنی من چه حساب بشه دون یقصیه چه آسان عمل کن یقصیه جواب دون عجر و ثواب و بدلو دون عرض و حساب و ممنوع دون گاما معجزه دولده دون معجزه عدد سسی شمارش جیرسی کن بس آخری جیرسی معجزه
تمام گناه کن حسنه که تبدیل جای خود دوباره تو از این معجزه دی حدیث به تواتر تمام مهم تو کتاب کن من ذکر سنزی دی عمل کنی وجه سکر گناه کن نحن عمل که تبدیل کرده دو حسنه صفت چی توجه بذارت جوان عزیز کن توجه بذارت يعني من ين لسن يعني من قوي لسن يعني من جن لسن كسل يوجو دا أوصاف وتجين تبو إخلاق سجن إخلاق يدناره كل بجناه يحمى عملك بدل باللغراسي اتبو حياة كلب جو اگر سجن يدناره ولازم الجناه يحمى عملك بدل باللغراسي دونه تبو صداقت خطران ضربا همیشه خطران ولو که نقصان او نسان خطران پیدا مثل ظلم اینو خطران نه تمام مراحل گامینو صداقت دو اگر خود ناره و تمام چی گناه جتنان دو عمل یحمو عمل کا تبدیل دون آخر کو جیرسی شکر پیندو سوچی خدای نعمت کنه مقابل شکر بین دوناره شکر بین دوناره دست دوره بین تمام یکی گناه این یحمو عمل که خدا سے تبدیل بنده یا چپ با صداقت سن چپ با اخلاق سن چپ با شکر سن چپ با حیا سن یا دی سبب جو دل یحمو سبب جو سوچی نیت ناره ولی یکی غلطیون گناه کن گمل یحمو عملکا دو خدا قرآن کسل جنست یبدل الله سیئاتهم حسنات خدا سے بدل سیئات جمعن عمل کو حسنات یحمو عملکا خدا سے بدل جیسا پشستے کن خدای دون چیپو حسین مجلس کو اندو مجلس ذکر اندو خدای منتن مجلس اندو اهل بیت مجلس اندو دم مجلس اوسن گومن پو و گناه گم عبوگت لحم عملك بدل گندو صلوات محمد و آل محمد بشر حافظ جون شدانه بشر حافظ 50 سال ان پر لو غزل تنگ سایه بیخب بستن کن چون چه لقب 50 سال 50 سال یعنی عجیب این قصر حیران کن این 50 سال بگم من لب لو غزل تنگ داردونه این ذکر لونگا مدنچن جاچی دنای کنیز بوسه نام کحمت آزره کلگو کده بحر والا بحر کاملا استوی کتن دیگه اچانک مولا امام موسی کاظم صلوات امام دن کنی امام اسنے کو تنت نم نهر قسم دم حریتن بنتن گو غزل کن لی بلند لی نسکت کو آواز کردم حریت ہمیت دام امام کساجس دینا مالک و غلام انا یا آزاتن دینا مالک و غلام انا یا آزاتن کنیس بودس آزاد انجو امام کسلی سهل آزاد گانه بیتو کو آواز کن کنی اگر خدای بنده این سفرو بیتو کو آواز امی نمیتان کنیز بلو سوگر بیشر سترک چینی کارتان کسوی با کنیز بوزس بزرگ چه اوزن مالا دنیوزس
دلا مالک و آزادنا یا غلام این بنده این مزد آزاد اینجوری کسل بس آزاد این موجود و آواز کن دو کسل بس نشاست دتم تو بشریس من بین عصر سن بهر سن زده اولتن مولا زده اول شخصیت سن بشر یک گانزم بسن دونچین مولای گنبی که دل مولا ما توبه بس مولا ما گتلم سلب مولا یا مل عفو بس ما یا دوش دن ملق لنس مولا سکسل بس ما قبول بس این توبه ما قبول بس ایمانی که قبول بس کنی کن ده 50 ساله گناه بگم ختم یک معامله که بدن ایمان قبول کو خدای قبول خدا سے جو اس کا چکی نہیں جدے ایمان قبول کا خدا قبول میرے چامت جدے خدا قبول ایمان قبول میرے چامت حجت خدا خدای حکم کو ایمان حکم کو خدا اس کا امضا دستخط اس کو چک و ایمان کا سنس نہ قبول بس بشر حافی یعنی کنزن بشر برمنطق و حافی یعنی کنزن جب تو داشمن کویا کامر کلام گنس گنزر بنا گزت نتو ولی وقت بنا کنزن یطا دوست درنا یان دولن نیست نمیگه این آیت الله مظاهری که خود دوست خدا سلامت شکون زنده یکتو و در قصه علم اخلاق کتاب چند سجو تزکیه نفسی دین و کربت جو بشر حافی گوی بدلم جون حیوانات کنسی پیشاب یا مزور شلان دامن مقصود فکرم و لبیارت ضروری ده سان پر بشر ترقی بسر گرین تا قیامت کنن پر بشر حافی توبو مشهور یا عزیزان دن بزرگواران دندونشون چپ جناب حر ریاحی رحمت الله علیه رضوان الله تعالی علیه حر ریاحی